به مصطفی محمد. آرزوی قبولی طاعات و عبادات. امیدواریم که در این شب‌های باقی مانده از ماه مبارک رمضان همه ما رو مشمول دعاهای خودتون بفرمایید ان شاء الله. Amin. Hamcanin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang telah antum laksanakan, dan sangat berharap sekali di malam-malam bulan Ramadan ini nama-nama kita ini disebutkan oleh antum dalam doa-doa insyaallah. در رابطه با مباحث کیایی حاج احمد دهلان اگر دوستان نکته‌ای دارن بیان بکنن تا برسیم به تحقیق خدمت عرض شود که خواهر گرامیمون که امروز باید ارائه بکنن. Di awal pertemuan ini kalau seandainya ada yang mau menyampaikan sesuatu tambahan atau catatan tentang apa yang disampaikan mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan, silahkan sebelum kita mendengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh Bu Lis Fatimah. به جای ابتدا اگر اجازه هست من ساعت 5 مرخص میشم. نه 5 هممون میریم، هم تعطیل میکنیم 5 هممون. سر ساعت 5 تعطیل میکنیم. بله بفرمایید بهشون. کسی نکته‌ای داره یا نداره؟ Ada yang mau disampaikan tentang poin-poin dalam presentasinya Pak Syahrul tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, silahkan. Bertanya atau menyampaikan ini Ustaz? Boleh bertanya atau gimana? Iya. Silahkan. Iya. Mohon izin bertanya lagi nih Ustaz sama Mas Syahrul. Bismillah langsung. Dari diskusi yang pekan lalu, mungkin saya masih butuh masih melihat adanya kekaburan, maksudnya kekaburan ya, terkait dengan sebenarnya perjalanan sejarah pemikiran Muhammadiyah itu mulai dari sang pendiri yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga yang saat ini nih, kalau digambarkan oleh Pak Syahrul itu gimana ini? Apakah memang ada perubahan signifikan atau tidak terlalu signifikan perubahannya itu dalam hal pemikiran mungkin gitu, terutama pemikiran Islam? سوال از طرف آقای عارف کرمانشاه درباره تفکرات حاجی احمد دهلان و محمدیه. آیا این سازمان محمدیه و افکاری که پشت همین محمدیه وجود داره آیا با افکار که حاجی احمد دهلان تفاوتی داشته و اگر تفاوت داشته تا چه میزان تفاوت داشته با هم دیگه؟ از من داره سوال میکنه ایشون؟ از آقای شهرول رمضان که صاحب مقاله است. خب بفرمایید آقای شهرول. من ملاحظه ای دارم ولی خب آقای شهرول بفرمایند. Ya, silakan Pak Syahrul, nanti Ustadz Muttaqi juga ada catatan tentang pertanyaan Pak Arif. Oke, secara prinsip yang tidak berubah adalah purifikasi dan modernisasi dari Ahmad Dahlan sampai hari ini. Itu yang selalu dipertahankan oleh Muhammadiyah sampai hari ini. Purifikasi terkait akidah dan ibadah mahdhah, modernisasi terkait teknis dan muamalah. Untuk yang lain bisa berubah. Maksudnya seperti tata cara sholat, semisal Ahmad Dahlan dulu menggunakan kunut dan lain sebagainya, itu berkembang karena ada konteks-konteks yang dikaji oleh majelis tarjih. Terus tata cara wudhu, tata cara sholat, itu ada perubahan. Tapi tidak melanggar prinsip purifikasi dan modernisasi. Itu, Ustaz Hafid. Dan jawab usulan dar mas'ali bid'at zudai wa modernite indo mas'alah سازمان محمدی اصلا با نظرات احمد دهلان تفاوتی نداشته با هم دیگه، اما در مسائلی از قبیل کیفیت نماز خواندن و کیفیت مسائل دیگه
بشرط اینه که از این اصول بدعت زدایی و مدرنیته عدول نکرده تفاوت‌های وجود داشته. مثلا حاجی احمد دهلان موقعی که نماز صبح می‌خوندن ایشون با قنوت می‌خوند، مثل دیگر مسلمانان اندونزیایی با قنوت می‌خونن برای نماز صبح. ولی الان محمدیه فعلی اکثرا با همون لجنه فقهی که دارن این قنوت انجام نمیدن. دیگه چی؟ فقط همین، یعنی دو تا اون اصول بدعت زدایی و اصول مدرنیته از افکار احمد دهلان استفاده میکنن، هیچ تفاوتی با هم دیگه نداشتن و ریز مسائل چرا در ریز مسائل وجود داره. خب ایشون بر چه اساسی این یه تحقیق داره یا خودش مطلعه از این؟ Ustadz bertanya apakah ini sudah dilakukan kajian semacam ini tentang perbedaan-perbedaan yang ada antara yang dari antara Muhammadiyah dan pemikiran Kiai Ahmad Dahlan. Apa sudah ada kajiannya tentang itu sehingga bisa difahami perbedaan yang ada? Setiap gagasan perubahan selalu mendasarkan kepada Ahmad Dahlan. Contoh, muncul paradigma Islam berkemajuan. Itu dasarnya dari Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan pernah berpesan, jadilah ulama yang jadilah orang Islam yang kemajon. Kemajon itu ya berkemajuan. Terus contoh-contoh sikap Ahmad Dahlan yang sangat berkemajuan. Jadi didasarkan. Tapi untuk masalah tadi bacaan sholat dan tata cara sholat itu ada kitabnya yang meneliti ada perbedaan tata cara sholat Muhammadiyah sekarang dengan Ahmad Dahlan dahulu. Tapi sudah terjawab oleh Muhammadiyah bahwa kita mengkaji tata cara ibadah menurut manhaj Muhammadiyah yang berlandaskan Nabi Muhammad, bukan Ahmad Dahlan. Ya benar kata Ustaz Arif bahwa Muhammadiyah adalah Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Jadi tidak prinsip tidak taklid itu dipraktekkan begitu, tidak lantas langsung taklid kepada Ahmad Dahlan. که گرچه محمدیه تأسیسش توسط حاجی احمد دهلان و برای تنظیم برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها معمولاً از خط و مشی اصلی احمد دهلان استفاده می‌کنند. مثلا درباره اسلام پیشرفته، یعنی یکی از شعارهای محمدی همین اسلام پیشرفته هست. واقعا راجع به این مسئله برنامه‌ریزی میکنن و سیاست گذاری انجام میدن. این از حرفا و بیانات احمد دهلان استفاده کردن. چون احمد دهلان گفتن که شما مسلمانان باید پیشرفت داشته باشید، باید یک امت پیشرفته داشته باشید. این از این الهام گرفتن و سیاست گذاری روی اون انجام دادن. ولی درسته آقای احمد دهلان بعضی از چیزهایی که داشته محمدی انجام نمیدن، یعنی تفاوت‌هایی بین محمدیه و احمد دهلان وجود داره برای نماز و برای مسائل فقهی. چون محمدیه شعارش اینه که اصلا از کسی تقلید نمیکنه، حتی از احمد دهلان هم تقلید نمیکنه. این سازمان ما سازمان محمدیه است، نه سازمان دهلانی. و این هم که من که میگم کتابش وجود داره. مثلا درباره نماز، تفاوت نماز الان با نماز احمد دهلان کتاب هم هست، چاپ کردن و جواب هم دادن چرا تفاوت داشته با احمد دهلان. خب بله، این حرفشون درسته، یعنی طبیعی هم هست. بالاخره احمد دهلان برای عصری بوده که محدوده و میدان افکار و تفکراتش مخصوص یک عصر و یک دوران بوده و امروز محمدیه ارزم به حضورتون برای یک عصر جدیدتر هست و مقتضیات جامعه بشری متفاوت شده و به نوعی هم نوع نگاه‌های افراد متفاوته. Ya, dikatakan oleh Pak Syarul itu benar bahwa memang kita perlu ketahui bahwasanya Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh yang memiliki pemikiran dan tentunya
mungkin pemikirannya lebih cocok dan relevan dengan zaman beliau. Sementara Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang hidup terus dan akan terus berkembang, sehingga tuntutan zaman Muhammadiyah dengan tuntutan yang ada pada zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan berbeda, sehingga memunculkan perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dihindari seperti itu. Sayyidatun Nada. Halo, Sinyalnya. kayaknya Sinyalnya drop ini beliau. Sinyal Hilang ini. gambarnya. Iya. Ini Pak Ubed angkat tangan ya? Iya Pak Ubed angkat tangan. Ya, Malah saya hilang, mau nanya. malah hilang orang. Ada yang Mau nodong? nanya Ustaz Sahrul. Ya Ustaz Ubed. Belum selesai diskusi Muhammadiyah ya. Lama banget Menarik. yang pertemuan. Pak Syarul, saya jadi tertarik jadi orang Muhammadiyah ya. Mantap, mantap. Saya nanti ke ICC. Apa? Kita saling bertukar, Ustaz. PR-nya Ada jalan nih Muhammadiyah Pak Sahrul nih. Kristen, sekarang ada Muhammadiyah Syiah. Iya, Apa dulu ya. tukar aki. Apa mau ke ICC? Tak tunggu. Akhir ya Ustaz ya. Saya ini mau nangguk, bingung mau pulang apa enggak, mau mudik, gantiin mudik hari raya minggu Emang depan boleh ini mudik? Enggak boleh, makanya sebelum yang dilarang. Oh. Tapi nanti lah Ustaz, saya pasti Ramadan ini akhir puasa. Asal jangan hari Sabtu, Senin, dan Rabu ini. Enggak Ustaz. Enggak. Karena Sabtu ini, Senin, dan Rabu itu kita malamnya kan ada lelean Lailatul Qadar tuh. Oh iya. Jadi nggak ada buka puasa bersama. Lelaan itu maksudnya itikaf atau gimana Tat? Istilahnya gitu? Ihya namanya. Kita lakukan Ihya. panjang malam sampai subuh. Mulai jam berapa gitu? Dimulainya kalau acaranya jam 9 dengan tadarus. Jam 9. Oh. Ihya. Hidupkan. Ihya ulai. Mas Sahrul di Jakarta ini. Iya, Pak. Ngajar di SMA Muhammadiyah atau Unmuh Muhammadiyah? Unmuh Jakarta? Di SMA Muhammadiyah Surabaya, Mas Yan. Besok baru keluar akhir semester. Jauh juga. Loh, terus di Jakartanya ngajar di mana ya? Nggak ngajar, Ustaz. Kan online, Ustaz. Oh, iya ya. Apa ini istrinya dari Jakarta istri mungkin ya? Tasik, tapi kuliah S2 di Jakarta. Jadi saya harus. Oh, lagi S2 di Jakarta. Di UIN atau di mana? Di UMJ, Kesehatan UMJ, Masyarakat. Jakarta. Oh, Masya Allah. UMJ sini. Ciputat. Iya, Bu. Ya Allah. Di asrama dong ya? Di situ ada asrama kedokteran kan? Enggak, S2 kan enggak asrama. Oh iya. Kalau asrama Pak Syarulnya di mana terus? Berarti tinggal daerah Buat situ apa? ya? Saya di Salemba, soalnya istri kerja di RSCM. Oh jauh juga ya. Perawat. Bukan, kesehatan lingkungan. Mars berarti ya? S2-nya Mars. Administrasi rumah sakit itu bukan ya? Public health ya? Kesehatan Bukan, masyarakat. public Kesmas. Oh, Kesmasnya. Ini saya udah lapor ke Pak Dani. Hilang. Ustadz Hafid, Ya, kalau ziarah Arba'in itu bayar berapa Ustadz Hafid? Biayanya per orang? tergantung. Kalau ikut yang rombongan itu sekitar $1.500 kali ya. Berarti Tapi saya tahun kemarin 2 tahun yang lalu berangkat sendiri $1.000 PP. 15 juta ya paling Iya, karena saya nggak ke Iran, cuman ke Irak aja balik lagi. 1.500 itu ya Tapi 22. kalau dari Iran bisa ya Ustadz? Dari Iran bisa naik pesawat, bisa Naik bis. Saya pernah naik bis, tapi tersiksa.
Kalau nggak punya fisik kuat jangan. Destinasinya saya- kemana aja? itu? Lihat di YouTube seru ya. Seru banget. Ustaz, beliau keluar ya, Ustaz ya? Iya Ustadz. Sebentar, saya kontak lagi sebentar. Destinasi apanya Pak Arif? Gimana? Ustaz? Tujuan. Destinasi apanya? Maksudnya Ziarahnya. tujuannya ziarahnya kemana aja? Destinasi ininya. Kalau di Iraknya itu kita datang langsung ke Najaf ya, Najaf. makamnya Imam Ali. Itu juga ada makamnya Nabi Nuh, ada makamnya Nabi Imam Ali Zainal Abidin apa Imam Ali bin Abi Thalib? Nabi Thalib. Oh, di Najaf sana ya? Bukan di Madinah ya? Madinah Imam Zainal Abidin. Oh, yang Imam Ali Zainal Abidin ya. Bingung sekarang Itu kita pergi ke Karbala, ke Imam Hussein. Imam Hussein. Dari Karbala kita pergi ke Samarra, ke makamnya Imam Imam Hasan Askari dengan makamnya Imam Alil Hadi, terus ke Kaltimen, makamnya Imam Kaltim sampai Jawa. Iya, iya. Itu Irak semua berarti ya, Tan? Ada 6 imam yang dikuburkan di situ. Berarti Satu semuanya di di Irak. Oh, 4 satu di Irak. Madinah. Satu di Irak, 4 di Madinah. Oh. Itu warga Iraknya bantu ngasih makanan, ngasih tempat tidur ya Ustadz ya. Saya lihat luar biasa sekali. Masya Allah. Ustaz, sudah masuk lagi beliau, Ustaz. Sudah masuk. Ya, siap. Jogo before ada juga. Suaranya nggak ada. Sedos harusnya yang ada Jogo. Sedatun Nadharim. Oh, keluar lagi beliau. Ada. Masih ada kok. Masih ada. Suaranya nggak ada. Suaranya yang nggak keluar. Baik. Oh, headsetnya. Harus sedana dari mana? Itu Prof. Hussein sudah ngomong kelihatannya tapi tidak keluar suaranya. Jogo, sedana dari mana Jogo? Sedos, ayo made. Dari. Boleh. Lanjut, cut ya. David. Iya. Dosen kita yang tinggal di Indonesia, Prof. Hussein juga Indonesia kan ya? Iya, di Indonesia. Cuman dokter Pasani sama dokter Miri yang bisa. Itu kamu tadi? Ale, alhamdulillah. Oh.
آقای حافظ Alhamdulillah درست. آقای حافظ صدای منو داری؟ بله دارم حاجی. درست شد juga alhamdulillah. Sedo dari Majogo. Jangan-jangan kita nggak kedengeran suara kita. Tapi kan kita berbincang ini saling mendengar bisa berarti Ustaz Hafid. Ya, berarti Mungkin ada kayaknya problem. beliaunya Ya. mungkin yang Ya, lagi ada masalah itu di masalah Mungkin teknis. disaranin apa namanya ini ya, headsetnya mungkin kayaknya. Kayaknya gitu, mungkin colokan handsetnya itu mungkin kurang pas atau Pak Dani kita menjawab harus memberikan headset yang baru. آقای حافظ صدامو Bluetooth. Wassalam. داری؟ دارم اینجا صدای شما رو دارم. خوب هم دارم. خب شروع کنید دیگه. الان با همین فلقه با موبایل میریم جلو. گرچه اینترنتش خیلی ضعیفه. بله در خدمتم. ظاهرا یه چیزی فرمودید هنوز به بله. پایان نرسیده. خواستم عرض کنم که ببینید در واقع موضوع تفاوت دیدگاه‌های احمد دهلان با سازمان محمدیه یک موضوع طبیعی است. به خاطر اینکه احمد دهلان برای عصر خودش بوده، امروز هم یه عصر جدیدیه و شاخص فعالیت‌های اندیشه‌ای و فکری سازمان محمدیه یک شاخص ارزم به حضورتون اصلاح گرایانه است یا یک شاخص ارزم به حضورتون حرکت berdasarkan اساس دنیای مدرنه. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa memang suatu hal yang wajar terjadi seperti yang dikatakan Pak Sarul tadi antara Muhammadiyah dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ada perbedaan pemikiran karena Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk zaman itu dan mungkin relevan pandangan-pandangannya untuk zaman itu, sementara Muhammadiyah adalah sebuah lembaga yang sebuah organisasi yang terus berkembang dan maju dan mempunyai tuntutan-tuntutan zaman yang berbeda. Tapi masing-masing dari Muhammadiyah ataupun Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki satu keunikan, satu kelebihan, yaitu ciri khasnya mereka mengklaim diri sebagai pihak yang ingin melakukan reformasi, memiliki pandangan-pandangan reformis. اما در واقع مدل‌های تبلیغی و مدل‌های در واقع شخصیتی احمد دهلان یک سری ویژگی‌هایی وجود داره یا وجود داشته که علالقاعده معلوم نیستش که اون ویژگی‌ها الان در سازمان محمدیه مثل احمد دهلان مثل اون زمان ادامه پیدا کرده باشه. مثل چگونگی تعامل با مردم. مثلا در تاریخ آوردن که احمد دهلان آنقدر ایشون توی در واقع تبلیغ مبانی خودش جدی بوده که هیچ چیز نمیتونسته او رو از فعالیت باز بداره. Ada satu hal yang layak untuk dipelajari dalam kaitan masalah ini adalah kepribadian dan karakter yang dimiliki oleh sosok Ahmad Dahlan. Saya tidak tahu apakah di karakter semacam ini dan kepribadian semacam ini dimiliki oleh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh Muhammadiyah ataukah tidak. Karena kita lihat dalam sejarah disebutkan bahwa Kiai Ahmad Dahlan itu sedemikian beliau itu terjun ke tengah masyarakat, menyampaikan tablik-tablik agama dan pandangan-pandangannya, dan dalam tablik beliau sedemikian serius dan getol sehingga tidak ada satupun yang bisa kesulitan apapun tidak bisa menghalangi kegetolan beliau dalam tablik. ولی در هر صورت طبیعی است که یک سری از افکار و اندیشه‌های احمد دهلان در دوره جدید سازمان محمدی دچار تغییر و دچار ارزم به حضورتون تحول جدی شده باشه. Jadi wajar menurut saya kalau seandainya ada perbedaan atau ada pergeseran atau mungkin juga perubahan pandangan
dari pandangan Muhammad Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi pandangan yang mungkin sedikit ada perubahan dengan pandangan Muhammadiyah yang ada di zaman ini. و اصولا سازمان‌های این چنینی به هر دلیلی که حالا شما ذکر بکنید از مسیرهایی که مؤسسان آن در واقع تعیین کرده اند دچار تغییر میشوند. حالا دلیل اقامه میکنن ولی تغییرات طبیعیه. Dan ini juga bukan hanya dialami oleh Muhammadiyah, tapi juga dialami oleh organisasi-organisasi yang dibentuk oleh para tokoh-tokoh pemikir, dan kemudian dengan berlalunya waktu akan mengalami pergeseran dan perubahan-perubahan pandangan. Ini adalah suatu hal yang sangat wajar. Tentunya dengan dalil-dalil dan alasan-alasan yang mungkin berbeda-beda, tapi ada alasannya. خب حالا ببین نکته‌ای دارن، کسی سوال داره؟ اگه سوال نداره بریم که اون قانون دیگه وقتش تموم نشه. آقای عبید عبدالله داره دستشو بلند. بفرمایید. Silakan Ubed. Baik, syukron. Saya kira relevan dengan tadi kalimat terakhir dari Prof. Hussein. Saya juga melihat ada semacam something like contradictory positions ya di Muhammadiyah. Ada posisi yang kesannya kontradiktif. Di satu sisi Muhammadiyah adalah organisasi yang mengusung modernisasi dalam gerakan. Tapi dalam let's say teologisnya itu cenderung tidak modernis begitu. Cenderung tertutup teologisnya begitu. Nah, mungkin Pak Sahrul bisa memberikan penjelasan kenapa ini dari aspek teologisnya cenderung let's say agak eksklusif, tertutup, tapi dalam gerakan organisasinya itu sangat modern ya, dengan usaha, pendidikan, serta ya kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas yang sangat modern. Itu pertanyaan sedikit. Soal garbol ini ke mau agam sazman Muhammadiyah radidin ظاهر محمدیه اینه که در مسائل اعتقادی یک سازمانی بسته است، اما از نگاه فعالیت و حرکتی که داره این سازمان پویا و به اصطلاح مدرنه. این تفاوت چگونه شما توصیف میکنید آقای شهرون اگر بشه برای ما توضیح بدید؟ یعنی چی سازمان بسته است؟ Pertanyaannya adalah dikatakan tertutup itu tertutup dari sisi apanya? Bagaimana kalau dikatakan tertutup secara teologi? Cenderung eksklusif ya, misalkan kurang terbuka terhadap kebudayaan misalkan ya, ataupun ya kurang, kalau memandangi dari sisi yang lainnya, dari sisi kompetitornya NU misalkan ya, yang lebih sangat plural begitu tafsirnya dan segala macam. Tapi kalau Muhammadiyah itu cenderung terarah kepada satu pandangan teologis begitu. Mungkin Pak Sahrul bisa menjelaskan itu atau bukan? Ini kesan saja. Mas Zur Asbasti ini ke asik tafakuri khasi secara federalin puna. In kalimat bahasa ke seperti misalnya bahwa nikoh be sazmane ham hampoyun misalnya Nahdlatul Ulama. Kemudian dan Nahdlatul Ulama as nazar i'tiqadi wa nazar ta'alimis natanha azik tafakuri kayak yang bar kita fakuratin tadi ham unjo جایی گرفته تو سازمان نهضت علما. خب حالا آقای شهرون توضیح بدن ببینیم چیه؟ Silakan Pak Syahrul. Ya, itu
seperti yang kita diskusikan kemarin, kesan-kesan itu muncul karena ada perbedaan sikap antara organisasi secara formal atau sikap ideal dengan sikap akar rumput yang tidak ideal bagaimana Muhammadiyah. Ini saya jawab sesuai ideal ya. Jika Muhammadiyah dikatakan eksklusif dengan budaya, Muhammadiyah itu lahir di tengah-tengah masyarakat kota Yogyakarta yang sangat kental sekali dengan budaya. Dan itu sampai hari ini yang namanya gerbek suro dan lain sebagainya, budaya-budaya di alun-alun itu tidak dihapuskan dan tidak ada usaha Muhammadiyah atau tidak ada bukti Muhammadiyah menghapuskan itu karena dirasa di dalam budaya itu tidak ada unsur-unsur tahayul bid'ah khurafat, tapi malah di dalam budaya itu muncul nilai-nilai keislaman. Itu yang pertama. Yang kedua, inklusivitas Muhammadiyah terhadap agama lain itu buktinya adalah bahwa amal usaha, sekolah, dan apapun itu yang dimiliki oleh Muhammadiyah boleh dirasakan dan boleh dimanfaatkan oleh semua umat beragama. Orang yang masuk rumah sakit Muhammadiyah boleh non-Islam. Orang yang sekolah di Muhammadiyah boleh non-Islam. Dan tidak dipaksa memakai kerudung, yang perempuan meski di kuliah di kampus Muhammadiyah tidak. Kalau teman-teman ke Universitas Muhammadiyah Jogja, Universitas Muhammadiyah Malang, itu banyak sekali yang tidak berkerudung dan non-Islam. Itu sikap ideal. Adapun di akar rumput, ya itu sudah kemarin kita bahas, ada infiltrasi dan lain sebagainya. Tapi itu yang sangat kuat begitu, karena akar rumput itu banyak dan paling dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan NU terkesan inklusif karena memang akar rumputnya sudah sangat inklusif begitu. Basis massa di masyarakat dengan budaya tahlilan yasinan yang sangat akrab dengan masyarakat itu sudah di akar rumput sudah sangat inklusif, berbeda dengan Muhammadiyah. Itu. Dan ke mau awalan masalah iki Gusti Salman Muhammadiyah paste fikna pun amin jadi bos. Contoh omole Muhammadiyah istilah farhang mahali tafakurat mahali in ta'amuli khubi as awal bude bahas Salman Muhammadiyah dari Syahri Yogyakarta taksis sudah Syahri Yogyakarta Syahri astis ke yek semingguan sunat hoye mahali dara wa Muhammadiyah menayo mati noro kalau kamu kune bu istilah bu mukhalifat kune balke un marosemot wa sunat hoye mahali ro bobor islami ajin kat in kori ke Muhammadiyah anjam dodi dar Jogja wa in masalah bo digar pirawane adjane mukhtalif ham ke Muhammadiyah sosmane asis ke bitune bo digar pirawane adjane mukhtalif ham qarib masalah mo dar bimariston hoy ki Muhammadiyah dore paziroi har bimari musalman jo ghair musalman hatta donishko hoy Muhammadiyah benomi donishko Muhammadiyah semua gebio itu donishko Muhammadiyah as nazik bibinit hatta as unai ki ghair musalmanan sabte nomise wa hatta khanum hoy ki unja dars bikonan bimani donishku mulzam nistan ki no muhajjab boshan yani ta'amul dar Muhammadiyah ta'amul dore bodigar perawane adyane mukhtalif wa agar memusyahidika di amti semua bukti istilah jawi baste nazari baste in makmulan dar mion aksyore mardumi ke bo tidak asli wa tahsil kishrik tahsil kandeye wa istilah qadir hoye Muhammadiyah itaklim didan balik ihtimal dari semua asamun aksyore poin tadi ke istilah usul Muhammadiyah
خیلی خبر ندارم مشاهده کرد. خب ایشون پاسخش رو گرفت یا نگرفت؟ Balik. Pak Ubed gimana jawabannya? Sudah bisa diterima? مفهوم. شکرا. ببینید یک نکته ای هست و اون نکته این هستش که دوستان باید فرق بگذارن، یعنی در واقع معنای باز بودن یا بسته بودن افکار رو در واقع تفکیک کنن، به خوبی بتونن تفکیک کنن معنای باز بودن افکار یا بسته بودن افکار رو. Prof. Mutaki menyarankan kita perlu untuk menjelaskan yang dimaksud dengan eksklusivitas dan inklusivitas supaya dalam membahas mengenai pemikiran bisa lebih jelas lagi sasarannya kemana. شما نگاه کنید همین نکته‌ای که ایشان اعلام کرد در دبیرستان در بیمارستان ها پیروان سایر ادیان رو میپذیرند، مگر سایر بیمارستان ها اینجوری نیست؟ Kalau seandainya salah satu contoh untuk mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak bisa dikatakan sebagai kelompok eksklusif dengan contoh bahwa rumah sakit Muhammadiyah menerima pasien-pasien bahkan yang bukan muslim sekalipun, ini saya kira semua rumah sakit akan melakukan hal semacam itu. همین جوره. یعنی میخوام عرض کنم که شما نمیدونم نهضت العلماء هم بیمارستان داره؟ Saya tidak tahu apakah Nahdlatul Ulama punya rumah sakit khusus ataukah tidak. Ada. Ya rumah sakit umum. Bukan rumah sakit khusus, rumah sakit umum. Asli, dore. خب تو بیمارستان‌های نهضت العلماء اگر کسی پیرو سایر ادیان باشه بره تحویلش نمیگیرن؟ Apakah di rumah sakit NU kalau ada orang yang non muslim datang sebagai pasien apakah diterima atau ditolak? Iya, tetap diterima. Tentunya diterima. پس تفاوتشون چیه؟ خواهد بکنم که اصلا معنای باز بودن و بسته بودن در این مسائل نیست. امروز یه سری در دنیای امروز هست که اصلا انسان چاره‌ای نداره، حتما باید اینجوری باشه. در همه جای دنیا اگر بیمارستانی باز باشه مریضی مراجعه کنه، شرط اخلاق انسانیت و فضائل اخلاقی میگن آقا همه رو بپذیرید، فرقی نمیکنه بیمارستان محمدیه باشه، بیمارستان نهضت العلماء باشه یا بیمارستان دولت باشه. Dalam masalah ada makna tersendiri untuk kita menyebut sesuatu itu eksklusif atau inklusif. Sehingga ketika bicara soal masalah rumah sakit, saya kira kalau semua rumah sakit, baik rumah sakit milik sebuah organisasi, lembaga atau bahkan milik negara, semuanya akan mengedepankan sikap kemanusiaan, yaitu untuk menerima pasien siapa saja dan dari kelompok mana saja. باز بودن به این معناست که در واقع رهبران و مسئولان یک تشکل و یک مجموعه چقدر قدرت تحمل افکار دیگران رو دارن، چقدر تعامل فکری با سایر پیروان مذاهب و ادیان دارن. Eksklusivitas dan inklusivitas lebih bisa dimaknai dalam kaitan sikap para tokoh di kelompok itu dalam menyikapi pandangan-pandangan yang berbeda. یک سازمان چقدر قدرت داره که مبانی عقلی و استدلالی طرف مقابلش رو بفهمه و بپذیره. Sebuah organisasi sejauh mana dia bisa mendengarkan dan mempelajari serta menerima pandangan-pandangan dan argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh pihak-pihak lain yang berbeda dengannya. اینجا مشخص میشه یک سازمان بازه یا بسته است. Di sini akan terlihat organisasi itu eksklusif atau inklusif. این خیلی مهمه. حالا دیگه مباحث در اطاق محمدیه فکر کنم به اندازه کافی بحث شده. اون مقالاتشون ان شاءالله من میخونم، اگر احتمالاً نکته‌ای هم بود حتما بیان میکنم. اون خواهرمون بفرمایید اگر نکته‌ای داره شروع کنن به بحث تحقیقشون. Ya, saya kira pembahasan mengenai Muhammadiyah dengan berbagai macam sisinya, pembahasan tentang Ahmad Dahlan juga sudah disampaikan dengan berbagai macam sisinya. Kita tutup sampai di sini. Insya Allah kalau bisa mau diperkembangkan bisa ditelaah lebih jauh lagi. Kita persilahkan kepada Bu Lis Fatimah untuk menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Apakah saya bisa screen sharing ya?
Bisa Bu. Itu kita semua jadi co-host. Bu Fatimah pakai laptop, Ya, bagaimana caranya? dipencet yang share screen yang hijau Bu. Ya, Nah, kalau sudah tampak situ nanti, nah itu sudah mulai. Dipilih gambarnya. sudah terlihat belum? Ya, sudah terlihat. Tapi Windows-nya itu yang terlihat. Tinggal diklik lagi filenya Bu. و اینترنتت بس Kursornya diarahkan ke filenya, tulis. Itu proses buka. Tinggal enter ya. Iya, tinggal enter aja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Mungkin saya akan mencoba mempersingkat waktu. Makalah yang sudah disampaikan minggu lalu itu memang halamannya sangat banyak karena saya tidak sempat untuk melakukan editing. Tapi karena ini mata kuliahnya adalah historical modernity, jadi saya coba mengangkat kronologi peristiwa-peristiwanya agar kita bisa memahami konteks apa yang terjadi pada latar sejarahnya. Terima kasih kepada Dr. Mutaki. Ini kenapa ya? Screen sharing-nya hilang lagi ya? Iya, belum nampak. Karena tadi screen sharing-nya di dokumen bukan di Word. Iya, bukan di PDF. Oh, baik. Jadi dikeluarkan dulu. Dikeluarkan dulu. PDF-nya udah kebuka kan, Bu? Apa Dibuka PPT dulu, filenya dibuka dulu, Bu. Iya. Sudah dibuka. Ini di close dulu, close dulu ini. Di stop dulu ya? Ya. Stop. Kemudian Filenya dibuka, baru share screen. jadi lama ya. Saya buka. Di PowerPoint bisa kan ya? Bisa, Bu, bisa. PDF bisa. Ya, sebelum terbuka filenya, saya akan coba menggunakan waktu. Sebetulnya outline dari presentasi ini meliputi beberapa hal. Pertama adalah pendahuluan, kemudian saya coba masuk ke biografinya Pak Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian masuk pada latar kelahirannya Nahdlatul Ulama dan pendirian pesantren Tebu Ireng, kemudian masuk kepada pembahasan pemikiran keagamaan dan kebangsaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian terakhir pada pengaruh pemikiran beliau pada kontekstualisasi keindonesiaan saat ini. Nampaknya file saya tidak bisa dibuka ini, Mas. Agak sulit. Bisa dikirim ke salah seorang. Jadi kita sudah saya kirim ke grup. Mohon kalau ada yang bisa. Ini sudah terbuka? belum. Ya, ini. Sudah bisa terbuka ya? Sudah. Oke. OTW itu. OTW. Dah. Ya. Alhamdulillah. Sengaja dibuat PowerPoint karena untuk mempersingkat makalahnya.
enter. Kok nggak bisa lagi ya? Nah, Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah salah satu tokoh besar Indonesia di akhir dan awal abad 20, akhir abad 19. Beliau sezaman dengan Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Hos Cokroaminoto dan Kiai Haji Agus Salim. Kita bisa lihat bagaimana tahun mereka lahir dan tahun mereka wafat. Beliau sangat menonjol kepemimpinannya, terutama di Rois Akbar Nahdlatul Ulama, kemudian Rois Majelis Islam A'la Indonesia, dan salah satu penggagas atau yang menjadi ketua dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Dari segi kepemimpinan, beliau amat dihormati dan menjadi salah satu Rois Am pertama dari kepemimpinan NU yang sudah berapa kali muktamar ya sampai sekarang. Beliau tidak hanya menjadi pemimpin, tapi menjadi peletak dasar dari dasar-dasar utama yang akan menjadi langkah-langkah NU kemudian. Di sini saya coba gambarkan, ada sketsa biografinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau memiliki guru-guru dan juga murid-murid yang luar biasa, makanya kemudian beliau dikenal sebagai Hadratus Syekh atau Maha Guru. Walaupun gelar ini juga diberikan oleh gurunya sendiri, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, atas penguasaannya terhadap kitab-kitab hadis atau kutubus sittah. Di samping guru-guru dan murid-muridnya yang luar biasa, Kiai Hasyim juga memiliki keluarga yang luar biasa, yang kemudian akan menjadi pelanjut dari terah kepemimpinan di NU dan juga pengembangan dari pemikiran-pemikiran beliau selanjutnya. Dari silsilah keluarga, apa diterjemahkan Ustaz? ترجمه از الان ترجمه کنیم. اول گفتن که آقای نمیدونم چجوری تا داره ادامه میده میره خب. Hasyim Asy'ari با اون coba di halaman tadi ada gambarnya Agus Salim dan Cokroaminoto tadi. خب بفرمایید. ایشون همزمان با این سه تا از این علما و متفکر اندونزی همزمان بودن. halaman berikutnya آقای احمد دهلان، آقای حاجی عمر سعید چokroaminoto و همچنین کی حاجی آگوست سالم همزمان زندگی کردند. این 4 نفر از این شخصیت‌های بزرگ مسلمان اون زمان. خب slide selanjutnya. ایشون آقای هاشم اشعری معروف است به رئیس اکبر نهضت العلما و بر سازمان نهضت العلما تأسیس کرده، هم مدیریتش رو به عهده داشته. ایشون هم یک زمانی رئیس مجلس جایگاه هاشم اشعری یعنی جایگاه هاشم اشعری مثل جایگاه هاشم اشعری در نهضت العلما، مثل جایگاه کیای احمد کیای دهلان در سازمان محمدیه است. و ایشون هم یک لقبی داره که معروفه و میگن که این لقب هم از استاد ایشون به ایشون داده شده و اون لقب حضرت الشیخ. و الان هم که تقریبا علمای اهل نهضت العلما ایشون رو با حضرت الشیخ ملقب کردن. و تفکرات هاشم اشعری توسط خانواده‌هاش، یعنی فرزندانش و همچنین نوه‌هاش و شاگردانش تبیین میشه و این افکار هم که از اساتید ایشون هم به ایشون منتقل میشه و
syakhsiyat syndrom, istilah soft. Berikutnya. بله بله میفهمید. Sudah di enter tapi Berikutnya nggak? sudah di enter tapi tidak bisa ya? Belum pindah halaman. Pakai kursor bisa nggak? Full screen-nya di close coba, jangan full screen. Close full screen. Gimana caranya? Escape. Nah, ini teknologi. Nah, sudah. Ya, sudah. Baik, dari segi silsilah, beliau itu memiliki silsilah yang lebih banyak pada jalur ulama ya. Jadi memang sudah keturunan ulama, tambah lagi keturunan yang apa istilahnya, yang menjadi pemimpin pada masanya. Jadi beliau adalah anak dari atau cucu dari Pangeran Benawa atau kita kenal dengan Jaka Tingkir, dan di keturunan keberapa itu juga dari keturunan Sunan Giri atau Maulana Ishaq bin Ainul Yakin. Dari ibu juga demikian, keturunan Hasyim Asy'ari ini juga keturunan ulama juga, dan berakhir di Lembu Peteng atau Prabu Wijaya ke-6. Kemudian sebagai keluarga bangsawan Jawa dan elit agama Islam, beliau dibesarkan di pesantren ayahnya sendiri sampai usia 15 tahun kalau tidak salah. Dan beliau menjadi seorang murid atau seorang anak yang sekaligus juga sangat cerdas dan bisa mewarisi ilmu-ilmu yang diturunkan oleh ayahnya. Kemudian di usia remaja, beliau memiliki seorang guru yang namanya Kiai Khalil Bangkalan. Itu di sana beliau bertemu dengan Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh Muhammadiyah yang merupakan teman diskusi dan teman satu asrama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah mungkin kurang lebih 2 tahun beliau nyantri di Kiai Bangkalan, di Kiai Khalil Bangkalan, beliau diutus untuk ke Semarang belajar bersama dengan Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ke Kiai Soleh Darat. Jadi ada pertemuan tidak hanya secara guru tapi secara silsilah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Walaupun pada perjalanannya dua-duanya juga sama-sama belajar di Mekah dan dua-duanya juga punya ketertarikan kepada ilmu-ilmu Islam dan ilmu-ilmu yang sifatnya pemikiran-pemikiran modern, terutama Kiai Haji Ahmad Dahlan yang cukup berkembang pemikirannya di Indonesia yang dikenal dengan reformis. Nah, walaupun di Indonesia atau di Nusantara ini mereka berbeda secara fikrah mungkin ya, fikrah atau pemahaman keagamaan, bagaimana mengimplementasikannya juga. Tetapi keduanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari ini memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga kedua tokoh yang pada akhirnya melahirkan organisasi besar di Indonesia yang sangat berpengaruh ini, itu memberikan contoh yang luar biasa tentang pentingnya toleransi di antara berbagai golongan atau kelompok. Nanti kita akan lihat seperti apa toleransi yang dikembangkan dalam tubuh NU. Anak dan cucu beliau itu ada Kiai Haji Wahid Hasyim, kemudian Gus Dur, Abdullah Man Wahid, Salahuddin Wahid, dan sebagainya. Itu merupakan tokoh-tokoh yang muncul setelah mewarisi pemikiran dan cita-cita dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di samping beliau mengajar dan mengembangkan pesantren, pendidikan di pesantren, beliau juga banyak menulis buku, berbeda dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemarin sempat dikatakan bahwa hanya murid-muridnya yang menulis buku tentang beliau. Nah, di antara kitab-kitab yang
di sini ada 10 yang disebutkan, itu ada yang berkaitan dengan keorganisasian nanti yang akan digunakan di NU. Dan kitab-kitab yang paling sering dipelajari di pesantren-pesantren NU terutama itu adalah kitab-kitab yang terkait dengan adab guru dan murid misalnya, itu yang paling terkenal. Nah, kemudian berikutnya saya akan coba singkat waktunya. Ketika mengapa NU ini lahir dan dilahirkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sebetulnya perjalanannya amat panjang, tetapi secara singkat mungkin bisa saya gambarkan dari ketiga persoalan di sini. Pertama ada persoalan intern umat Islam, itu yang disebut dengan adanya isu-isu bagaimana persinggungan antara kaum modernis dengan kaum tradisionalis. Kemudian ada beberapa masalah juga yang melatar belakangi. Sebetulnya masalahnya tidak terlalu prinsipal, tetapi memang dianggap prinsipal ketika memang itu dipahami di tingkat yang secara pendidikan keagamaan agak kurang. Jadi masalah-masalah furu'iyah ini banyak mewarnai isu perseteruan antara kaum modernis dengan tradisionalis, dan NU tampil nanti di sana sebagai kelompok yang atau sebagai organisasi yang mencoba menghimpun aspirasi para ulama agar memperjuangkan kepentingan para ulama di dunia internasional juga di Nusantara. Kemudian ada masalah-masalah keagamaan. Apa diterjemahkan dulu, Ustaz? Ya. Baik. Dari mana tadi ya? Asy'ari از طرف پدری نسب ایشون منتهی میشه به سنن گیری دیگه از اولای نهبانه و همچنین یعنی که نسبش متصل میشه به حضرت رسول و هم از نظر مادری ایشون نسبشون به پادشاهان براویجایا منتهی میشه و این سبب میشه که ایشون رو به عنوان یک شخصیت هم از لحاظ خانوادگی هم دارای ارق دینی قوی و همچنین از لحاظ قومیتی از خاندان پادشاه جو. و berikutnya coba slide-nya. Guru-gurunya sudah? Udah. Tadi dengan Ahmad Dahlan. اساتید ایشون و همچنین استاد احمد دهلان که با هم درس خوندن این دو نفر هم تلمس کردن به کی خلیل بنکلان. بعد هم این اساتید ایشون در شهر مکه مکرمه نفر که اینجا نوشتن. Kemudian siapa lagi setelah ini? Setelahnya Kiai Soleh Darat. Kemudian bertemu lagi di Mekah di bawah asuhan Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi. Iya. Iki asas satu di ma'ruf isun dari Makkah Syekh Ahmad Khatib Al-Manangkabi. Biasanya sebut Al-Manangkabi. Dari Minangkabau. Badham lanjut lagi slide berikutnya. Shogirdane matrah wa ma'ruf isun as jumlah Kiai Jazuli, Kiai Abdul Manaf, Kiai Bisri, Kiai هر کدوم از اینا pesantren های بزرگی تأسیس کردن و جزو علمای بزرگ اندونزی و مطرحن و همچنین خانواده ایشون از جمله اینه که نوه ایشون که رئیس جمهور بود عبدالرحمن وحید و کتاب‌های عدیده هم ایشون نوشته. عبدالرحمن وحید نوه مرحوم حسین اشعری بوده. بله، یعنی عبدالرحمن بن وحید. آقای حافظ جانم. آقای حافظ الان پسانترن ها در واقع ریشه تأسیس پسانترن ها به نهضت العلماء برمیگرده، درسته؟ نه، پسانترن از قبل بوده، از قبل از این حسین اشعری بوده. زمان استعمار هلند؟ بله، از قبل بوده پسانترن. خب الان محمدی هم پسانترن داره؟ بله داره.
خب بله ادامه بدید. بله. اینم کتاب‌هایی که ایشون نوشته که یکی از کتاب‌ها درباره برادری بین مسلمان‌ها و حرمت قطع رحم، قطع صله رحم و اینجا تفاوت هاشم اشعری، اینجا تفاوت هاشم اشعری با کیای احمد دهلان مشخص میشه. کیای احمد دهلان تقریبا هیچ اثر مکتوب نداره، درسته؟ بله بله، دیگه از مسائل عمده فرقی بین این دو شخصیت همین. خب اگر اینجور باشه اینجا یک آقای حافظ اینو بفرمایید تو دوستانم که چیزام تحقیق کردن، محمدی ها تحقیق کردن، ببینید یکی از علت‌هایی که در واقع شما نمیتوانی قضاوت کنی که سازمان محمدیه بر اساس افکار احمد دهلان جلو میره یا نه، فقدان مبانی مکتوب از سوی احمد دهلانه. Di sini dituliskan oleh tulis tentang karya-karya Kiai Hasyim Asy'ari. Ustadz Mutaqi mengatakan bahwa ini perbedaan yang paling mendasar antara Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan. Yang mana Kiai Hasyim Asy'ari punya karya tulisan yang lumayan banyak, sementara Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak memiliki karya tulisan yang sampai ke tangan kita sebenarnya. Dan ini menjadi poin yang penting bagi Pak Syahrul yang melakukan menulis makalah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Poin yang perlu untuk diperhatikan bahwa kita sulit untuk bisa mengatakan bahwa Muhammadiyah itu dibangun pemikirannya atas dasar pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebab Ahmad Dahlan tidak memiliki karya penulisan. Berbeda dengan Nahdlatul Ulama kalau mengatakan bahwa mereka berdiri di atas pemikiran Hasyim Asy'ari karena memang ada karya-karya yang bisa dicocokkan antara kebijakan dan program-program Nahdlatul Ulama dengan karya-karya penulisan Kiai Hasyim Asy'ari. یک سوال دیگه برام پیش میاد قبل از اینکه ایشون ادامه بده. ببینید شما نگاه کنید که هر دوی اینها در سرزمین حجاز در مکه مکرمه تحصیل کردن، درسته؟ خب مدت ماندگاری هاشم اشعری در مکه چقدر بوده و مدت ماندگاری و زندگی و مثلا دوران تحصیل احمد دهلان چقدر بوده؟ احمد دهلان ظاهرا 3 سال خورده ای بوده، 3 سال و مثلا چند ماهی. هاشم اشعری چقدر بوده؟ Pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Ustadz sebelum dilanjutkan adalah mengenai bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan dua-duanya melanjutkan studi agama di kota Mekah. Ini adalah satu yang tidak bisa dipungkiri. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa lama Kiai Haji Ahmad Dahlan berada di kota Mekah dan belajar di sana. Setahu saya, yang saya ingat dan dari bacaan saya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Mekah kurang lebih 3 tahun lebih, sekian bulan. Tapi saya tidak pernah, saya belum tahu Kiai Haji Hasyim Asy'ari berapa lama berada di kota. Oh iya betul Ustaz. Saya tidak sempat menghitung waktunya, tetapi yang jelas beliau sudah beberapa kali pulang dan pergi ke Makkah. Karena pertama kali beliau ke Makkah itu konon membawa istri dan punya anak juga di sana. Dan ketika di Mekah beliau belajar dan istri dan anaknya meninggal, beliau pulang lagi dengan rasa duka begitu. Tetapi nanti ada cerita bahwa beliau kembali lagi ke Mekah. Namun ketika beliau kembali lagi ke Nusantara itu konon itu memang suasana apa ya, mungkin perang dunia atau bagaimana kedua, dan kembali ke Nusantara itu mendirikan pesantren Tebu Ireng, dan beliau secara konsentrasi itu memang mengembangkan pendidikan di pesantren, jadi tidak ke Makkah lagi. گفتن که دقیقاً چقدر هاشم اشعری مونده و تحصیل کرده تو در شهر مکه. Dua kali ke Makkah. هنوز به اصطلاح مدت دقیقی
pena burda wali mencuci ke mutol atoram isun changor rafte make bari muddati bad bari kasti wa dubari ba migadi be makke mukarrar iki az dafaat iki isun rafte bo hamsarish rafte arab makke mukarrame wa dar makke hamke bachas di dunia omane pada muddati hamsarish az dunia rafte wa bachas ham az dunia rafte Oshimul Ash'ari be Andonesi be Nusantara bar mikirde dar bohalate andu. Pasas muddati isun ham dibari bar mikirde bariye itu mentasil dar makke. Sepas batas muddati audat kardi bar kaste be Andonesi wa pesantren Tebu Ireng lo taksiskan. Ya, lanjut. Baik. Baik. Tadi sudah masuk ke latar kelahiran Nahdlatul Ulama, bahwa pertama yang saya bagi ini menjadi 3. Itu ada persoalan-persoalan internal di umat Islam, itu yang melatar belakangi bagaimana pertentangan antara kaum modernisme atau reformis dengan kaum tradisional. Biasanya mereka menyebut dirinya itu kaum tua sebagai wakil dari para kaum tradisionalis, para ulama, kemudian kaum muda sebagai sebutan dari kaum modernis atau reformis. Jadi kemudian berikutnya adalah masalah-masalah keagamaan, terutama ingin mengembangkan persoalan-persoalan yang menimpa umat Islam di tengah kecamuk penjajahan yang begitu membuat umat Islam ini ada dalam kondisi yang sangat tertindas, ya, baik tertindas secara ekonomi, secara sosial, secara pendidikan, semuanya tertindas. Jadi akhirnya tokoh-tokoh ulama ini tampil untuk membangkitkan, untuk mencoba mencari solusi atas masalah-masalah itu. Salah satu yang dilakukan oleh pribadi Hasyim Asy'ari sendiri adalah melakukan gerakan pendidikan, ya, dengan mengembangkan pesantren sebagai basis, tapi tidak di pendidikan modern, tapi di pesantren, karena beliau memang secara silsilah itu memang pendidikannya hanya di pesantren, tidak di pendidikan modern. Kemudian setelah menjadi Nahdlatul Ulama juga nanti akan ada semacam pilar-pilar Nahdlatul Ulama, yang salah satunya adalah Nahdlatul Wathon yang bergerak dalam bidang pendidikan, Nahdlatul Tujar yang bergerak dalam masalah ekonomi dan perdagangan, dan Taswirul Afkar yang bergerak dalam persoalan pemikiran dan kebudayaan. Jadi ini latar kelahirannya. Kemudian tadi saya sebutkan kondisi umat Islam di abad 19-20 ini memang sangat, terutama umat Islam di Indonesia dan Nusantara pada umumnya, itu sangat tertindas, ya, karena pada saat itu kebetulan ada semacam resesi yang dialami oleh kolonial Belanda, sehingga menyebabkan ada kebijakan kulturstelsel, ya, kulturstelsel tentang dan politik etis. Nah, politik etis ini kan sebetulnya dampak positifnya itu kan membangkitkan kaum priai yang terdidik begitu untuk melawan, untuk membangkitkan giroh atau semangat perlawanan terhadap Belanda. Itu salah satu efek yang terbaik. Makanya sebelum kelahiran NU itu ada beberapa organisasi seperti Sarekat Islam yang itu punya misi agak berbau politik, dan Budi Utomo juga sama. Namun SI itu diwakili oleh para reformis Islam seperti Hos Cokro Aminoto yang tadi saya sebutkan, dan Budi Utomo itu diwakili oleh kelompok-kelompok pria yang terdidik di pendidikan Belanda. Kemudian ada semacam kebijakan-kebijakan Belanda, kolonial Belanda, yang memang tidak terlalu menguntungkan bagi umat Islam, sehingga memang pengorganisasian aspirasi umat ini menjadi penting untuk bisa menjawab atau memberikan counter kebijakan pada kebijakan pemerintah pada saat itu. Di sini saya coba catat tentang bagaimana kebijakan tentang haji, perkawinan, waris dan sebagainya. Itu jadi di sini bisa kita lihat bahwa
yang tadinya misalnya tokoh-tokoh ulama itu melawan penjajahan itu melalui perang fisik yang dihadapkan pada perang fisik yang face to face gitu. Tapi sekarang mulai para ulama mengorganisir diri dalam satu organisasi yang namanya NU itu Nahdlatul Ulama untuk bisa menghimpun kekuatan umat Islam dalam rangka menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam. Diterjemahkan Ustaz? Ya. درباره تولد و تأسیس نهضت العلما سه مسئله عمده تقریبا نقش داشته در تأسیس نهضت العلما. یکی مسئله تقابل بین سنتگراها و مدرنیست ها که سنتگراها معمولا از این قشر معمولا میگن که به ریستفیدان یا میگن پیرترها و مدرنیست ها معمولا از قشر جوانان تشکیل میدن. این بین دو تا اقشار یک تقابل حادی وجود داشته و مسئله دو مسئله‌ای که مسلمانان با اون روبرو بوده، مسئله اجتماعی، مسئله آموزشی و مسئله اقتصادی که مسلمانان مخصوصا مسلمانان اندونزی در شرایط بدی قرار داشتن. ما می‌دونیم در قرن 19 و اوایل قرن 20 تقریبا وضعیت مسلمانان جهان به ویژه مسلمانان در نوسانتارا اسفبار بوده و مسئله سوم که دخیل بوده در تأسیس نهضت العلما این استعمارگری هلند در اندونزی بوده و سیاست هایی که هلندی ها اعمال کرده سبب میشه که گروه هایی متولد میشه در میان مردم اندونزی و هم از میان مسلمانان. ما شاهد تأسیس شرکت اسلام هستیم در اون زمان ها و همچنین تأسیس بودی اوتاما که تقریبا سازمان آموزشی که رویکرد آموزشی داشته در شهر یوگیاکارتا و این هم نشون میده که از مسلمانان احساس میکنن که باید توان خودشون را در یک سازماندهی بکنن، یعنی توان و نیرو و قدرت به صورت انفرادی نباشه و نهضت العلما در همین موقع تأسیس و متولد میشه. Sudah Ustaz. Ya. Sebetulnya sebelum terjadinya pendirian آقای حافظ ببینید زمان تأسیس نهضت العلما متقدمه به چیز متأخر از تأسیس سازمان محمدی است، درسته؟ بله متأخر. پس اون تقابل بین مدرنیته و راها بود، اون جوانها داخل سازمان محمدیه بودن، یعنی تأسیس نهضت العلما یه اقدامی در برابر تجدد خواهی ها و اصلاح طلبی های سازمان محمدی است، درسته؟ Kalau seandainya dikatakan salah satu unsur utama terbentuknya Nahdlatul Ulama adalah friksi atau hadap-hadapan antara kelompok modernis dengan kelompok tradisional yang tadi disebutkan itu ya. Dan tadi dikatakan bahwa yang kelompok modernis itu didominasi oleh kaum muda, sementara kelompok tradisional adalah kaum tua. Di satu sisi kita melihat bahwa Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi muslimin Indonesia yang lahirnya lebih dulu dari Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah mengusung slogan modernisme. Pertanyaannya, apakah ada kemungkinan bahwa Nahdlatul Ulama itu lahir sebagai bentuk sebagai bentuk tandingan terhadap kelahiran Muhammadiyah?
yang didominasi oleh pemikiran modernisme itu untuk tetap mempertahankan tradisionalisme dengan Nahdlatul Ulamanya? Baik, sebetulnya dari sisi konstruksi sejarah ya, itu memang ada latar belakang yang cukup agak lumayan sengit gitu ya, bagaimana pertentangan yang terjadi antara kaum tradisionalis dan kaum modernis ini. Itu pada saat peristiwanya adalah Kongres Islam Al-Islam itu, Kongres Al-Islam yang digagas oleh salah satunya dari tokoh SI ya, Serikat Islam. Nah, di Kongres Al-Islam ini itu memang mereka menghimpun diri menjadi di sini kelompok CCI ya, tapi kemudian akhirnya mengubah diri menjadi kelompok CCC. Dan memang situasi politik itu memang tidak terlalu menguntungkan bagi para ulama-ulama tradisional, karena memang kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, itu kan sebetulnya ada saling mempengaruhi antara umat Islam secara global dengan apa yang terjadi di Nusantara juga gitu. Jadi sebetulnya persinggungan atau ide-ide reformasi dan sebagainya itu memang sudah sangat gencar suasananya, dan itu juga cukup mempengaruhi apa yang terjadi di Nusantara, sehingga isu-isu ini pun juga sama halnya dengan di luar sana, di Arab Saudi misalnya, yang pada saat itu juga cukup secara politik mencoba berkuasa dengan teologi Wahabiyahnya, Wahabismenya, dan kemudian begitu menang Raja Ibnu Saud itu kan memang membawa misi Wahabisme. Nah, para ulama-ulama yang terhimpun dalam Komite Hijaz itu mencoba mengaspirasikan keinginan para ulama agar tidak misalnya melakukan counter terhadap apa yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama tradisional. Dan ini juga inginnya disuarakan di Al-Islam itu, tapi rupanya di konferensi Al-Islam itu kelompok CCI yang didominasi oleh kelompok muda ini memang tidak mengaspirasikan itu. Akhirnya para ulama ini mengkristal juga dalam kelompok Komite Hijaz gitu, untuk mengaspirasikan bahwa memang efek dari Wahabisme ini juga akan berdampak pada misalnya kelompok-kelompok yang mencoba memegang tradisi keulamaan gitu. Itu Ustaz. Jadi memang cukup sengit sih kalau saya tuliskan di makalah itu kronologinya cukup jelas. Walaupun misalnya di tingkat elit Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memang tidak ada pertentangan apa-apa, cuma perbedaan pendapat dan perbedaan strategi saja. Tapi kan sebetulnya aspirasi kaum ulama ini itu kan awalnya memang ada keinginan dari para ulama ini, yang terutama yang pergi ke Mekah itu, untuk membuat organisasi SI seperti yang sudah dibuat di Indonesia. Tapi mungkin pada perjalanannya itu memang SI juga tidak bisa dijadikan kendaraan karena memang butuh strategi lain. Mungkin salah satunya adalah pendekatan sosial, budaya, dan pendidikan. Jadi tidak kepada hard politiknya dulu seperti yang dilakukan oleh SI atau Budi Utomo. Terwakil masalah taqabul bain modernis wa sunnat karaha ke masalah Saudi munhasir nemiشه. این مسئله هم برمیگرده، این مسئله ریشه‌ای و زمانی بروز کرده که شریعت اسلام یک کنفرانسی را برگزار کرده و در اون کنفرانس هم که دیدگاه علما تقریبا اون موقعی که در صدد به اصطلاح معرفی مبانی اسلامی بودن و سنت‌های اسلامی بودن مورد هجوم و مخالفت قشر به اصطلاح مدرنیست ها واقع میشه و این مسئله برمیگرده به تقابل بین مدرنیست ها و سنتگراها در سطح جهان بوده و اندونزی هم که تقریبا در اون زمان شخصیت های مثل هاشم اشعری و غیره از کشور
خارجی مثلا برگشتن با این مسائل هم آشنا بودند و به اصطلاح این سبب میشه اون تفکر مقابله بین مدرنیست ها و سنتگراها در اندونزی هم اثر خودش رو گذاشته و هاشم اشعری با آقای احمد دهلان در واقع خیلی با هم دیگه تفاوتی ندارن از دیدگاه اینه که دوست دارن که برای اسلامی کاری بکنن و به مبانی اسلامی تبیین بکنن. منتها از نظر سیاست شاید فرق دارن، اما دیدگاه حادی بین این دو نفر در تقابل نبوده که هر دو هم تقریبا با این دیدگاه مدرنیست ها که برگرفته از تعالیم بیرونی از اسلام بوده در تقابل بودن، آقای هاشم اشعری و همچنین احمد دهلان. Sudah? ظاهرا هنوز مطالب زیاد داریم. ساعت 5 شده. آقای حافظ صدای منو داری؟ بله دارم. صدای من. خب ببینید من اینو بگم، این بحث نهضت العلما خیلی مهمه، باید هفته دیگه ایشون ارائه بده، دیگران هم سوال دارم، منم خیلی سوال دارم. Pembahasan mengenai Nahdlatul Ulama dan YHJ Hasyim Asy'ari dalam pembahasan yang sangat penting dan diharapkan minggu depan bisa disampaikan lagi, dipaparkan, dan para rekan-rekan semua perlu untuk menelaah terlebih dahulu sehingga kita akan menghasilkan diskusi yang lebih baik lagi. Baik. فقط این نکته رو بهشون بگید تا انشالله هفته دیگه ادامه بدیم بحث رو. ببینید من میدونم که در واقع دعوا و نزاع بین سنت و مدرنیته جهانی بوده، اما صحبت من این هستش که با توجه به اون تفکرات مدرنی که یا مثلا تفکرات جدیدی که در نهضت محمدی پیش اومده، در سازمان محمدی پیش اومده، چقدر تاثیر داشته در تأسیس نهضت العلما. Ya, bahwa insya Allah minggu depan akan disampaikan oleh Bu Elis. Cuman yang perlu saya tekankan lagi di sini adalah bahwa pertanyaan saya tadi berhubungan dengan masalah apakah terbentuknya Muhammadiyah itu punya andil untuk melahirkan Nahdlatul Ulama. Memang kita tahu bahwasanya ada friksi dan benturan antara kelompok modernis dengan kelompok tradisional. Tapi apakah ini terbentuknya Muhammadiyah punya andil sehingga kelompok seperti Kiai Hasyim Asy'ari dan kelompoknya mendirikan Nahdlatul Ulama setelah itu? Saya dalam bacaan yang saya sempat baca. Minggu depan aja kalau bisa dibahas. Oh ya begitu, baik. Sekarang sudah selesai atau bagaimana? Ahmad آقا باشه هفته دیگه توضیح بده. Minggu depan هفته دیگه توضیح بده. اینو داشته باشه هفته دیگه توضیح بده. Minggu depan insyaallah bisa dipaparkan dengan lebih jelas lagi. Baik. Sekarang diakhiri atau bagaimana? Kita nunggu instruksi. حالا جلسه را به پایان میبریم مجید؟ این تلفن این خط اینترنت منم مشکل برخورده، هی داره عرضم حضورتون به هم میریخته. احمد آقا از خداحافظی بکنه ان تا هفته آینده که ان اینو ادامه بدیم. Ya, beliau undur diri. Insyaallah minggu depan kita akan berjumpa lagi. Juga minggu ini beliau menghadapi masalah di line internetnya yang putus lagi dan insyaallah minggu depan lebih siap lagi insyaallah. Ya. Dan التماس دعا. احمد آقا خداحافظ شما. Ya, خداحافظ شما. التماس دعا. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu El. Mohon dibaca dulu makalahnya, saya juga. Ya, terima kasih. Insyaallah besok tetap ada perkuliahan Bapak Ibu ya. Ada Ibu Fitri UTS ya, beliau untuk yang dosen siang belum UTS. Insyaallah mungkin minggu depannya. Pagi berarti ya Pak Dani ya?
Iya, iya Bu Fitri. Jam 10-an. Ya, baik. Oh, Jangan iya. dilewatkan karena UTS ya. UTS ya. Baik. Baik. Demikian Bapak Ibu ya, selamat berbuka semuanya. Hatur nuhun. Sama-sama ya, mohon doanya. Sekali lagi terima kasih. Ya, khair mamnun. Ustaz Hafid, khair mamnun Ini Ustaz. gimana? Sampai jumpa. Terima kasih, syukran. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dena mangga.